मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थे मोहतरम डॉक्टर पीरजादा कासिम। और अब आप सबकी तालियों में पॉपुलर मेरठी हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरम पॉपुलर मेरठी। कि नैयर जमाल अशरफ आजम भी पिट गए। वाह वाह वाह। नैयर जमाल अशरफ आजम भी पिट गए, कुए बुता में शेख मुकर्रम भी पिट गए, दीवाने पन में क़िबला-ए आलम भी पिट गए, हमसे बहुत शरीफ मगर हम भी पिट गए। नैयर जमाल अशरफ आजम भी पिट गए, कुए बुता में शेख मुकर्रम भी पिट गए, दीवाने पन में क़िबला-ए आलम भी पिट गए, हमसे बहुत शरीफ मगर हम भी पिट गए। जो बात अपनी घर में थी वो बात भी गई, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। वाह 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 वाह। जो बात अपनी घर में थी वो बात भी गई, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। और दीवानगी शौक का आलम है कुछ अजीब, दीवानगी शौक का आलम है कुछ अजीब, हासिल है रहनुमा न कोई हम सफर नसीब, खाता हूँ ठोकरे में सरे कूचे हबीब, हैरत की बात यह है कि ससुराल के करीब। दीवानगी शौक का आलम है कुछ अजीब, हासिल है रहनुमा न कोई हम सफर नसीब, खाता हूँ ठोकरे में सरे कूचे हबीब, हैरत की बात यह है कि ससुराल के करीब। पहचानता नहीं हूँ खुद अपने ससुर को मैं, उनसे ही पूछता हूँ कि जाऊँ किधर को मैं। पहचानता नहीं हूँ खुद अपने खुसर को मैं, उनसे ही पूछता हूँ कि जाऊँ किधर को मैं। और सिमट आए जहनों में यादें पुरानी, फिर आ जाए किस्मत में शामें सुहानी, पलट कर फिर आ जाए दौरे जवानी, जिसे लोग कहते हैं रातों की रानी। गजल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, ज़रे उम्र रफ्ता को आवाज देना। गजल सिमट आए जहनों में यादें पुरानी, फिर आ जाए किस्मत में शामें सुहानी, पलट कर फिर आ जाए दौरे जवानी, जिसे लोग कहते हैं रातों की रानी। गजल उसने छेड़ी मुझे सांस देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। और मालूम नहीं तुमको क्या रंग रहा मेरा, मालूम नहीं तुमको क्या रंग रहा मेरा, मीर आए गए बरसों कुर्बान रहे सौदा, हाली भी हुए आशिक गालिब भी हुए शहदा, मेरे ही तो दीवाने थे मुसफ़ियो इंशा, मेरे ही तो दीवाने थे मुसफ़ियो इंशा, एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। क्या कहने वाह वाह वाह। कि मालूम नहीं तुमको क्या रंग रहा मेरा, मीर आए गए बरसों कुर्बान रहे सौदा, हाली भी हुए आशिक गालिब भी हुए शहदा, मेरे ही तो दीवाने थे मुसफ़ियो इंशा, एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। वाह वाह वाह। और लगी वो आग के सब हौसलों के बाग जले, लगी वो आग के सब हौसलों के बाग जले, तू अब से पहले कहाँ था रे दिमाग जले। लगी वो आग के सब हौसलों के बाग जले, तू अब से पहले कहाँ था रे दिमाग जले, जवां हुए तेरे जज्बात इस बुढ़ापे में, जले चराग मगर देर से चराग जले। कि लगी वो आग, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगी वो आग के सब हौसलों के बाग जले, तू अब से पहले कहा था रे दिमाग जले, जवां हुए तेरे जज्बात इस बुढ़ापे में, जले चराग मगर देर से चराग जले। और सुनते हैं एक लेडी पुलिस पर है तू फिदा, सुनते हैं एक लेडी पुलिस पर है तू फिदा, ये इश्क तेरा सबको है हैरान किए हुए, ऐसा ना हो कि जेल में कल तू भी पॉपुलर बैठा रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। कि सुनते हैं एक लेडी पुलिस पर है तू फिदा, ये इश्क तेरा सबको है हैरान किए हुए, ऐसा ना हो कि जेल में कल तू भी पॉपुलर बैठा रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। और ये कह रहा था सरे राह एक दीवाना, मैं क्या बताऊं मोहब्बत में क्या हुआ हासिल। ये कह रहा था सरे राह एक दीवाना, मैं क्या बताऊं मोहब्बत में क्या हुआ हासिल,
عجیب چیز ہے ٹیڑھی نگاہ ظالم کی، کسی کا حال بگاڑا کسی کا مستقبل. یہ کہہ رہا تھا سرے راہ ایک دیوانہ، میں کیا بتاؤں محبت میں کیا ہوا حاصل. عجیب چیز ہے ٹیڑھی نگاہ ظالم کی، کسی کا حال بگاڑا کسی کا مستقبل. اور خوب ہنستے ہیں تیرے ابا جی، ان کو میں غم سے آشنا کر دوں. خوب ہنستے ہیں تیرے ابا جی، ان کو میں غم سے آشنا کر دوں. میرے دل میں بس اتنی خواہش ہے تیرے گھر میں مشاعرہ کر دوں. کہ خوب ہنستے ہیں تیرے ابا جی، ان کو میں غم سے آشنا کر دوں. میرے دل میں بس اتنی خواہش ہے تیرے گھر میں مشاعرہ کر دوں. اور تم کنواری رہ کے شوہر ڈھونڈتی رہ جاؤ گی. تم کنواری رہ کے شوہر ڈھونڈتی رہ جاؤ گی، دیکھ لینا زندگی بھر ڈھونڈتی رہ جاؤ گی. جلد سے جلد اپنے گھر میں نوکری دے دو مجھے، ورنہ بے اجرت کا نوکر ڈھونڈتی رہ جاؤ گی. اور کیفیت سرور نہیں بے خودی نہیں، کیفیت سرور نہیں بے خودی نہیں. دل مبتلا ہے آج بہت اضطراب میں، گنے کے رس کا مجھ کو مزہ آ رہا ہے کیوں، ساقی نے گڑ ملا نہ دیا ہو شراب میں. گنے کے رس کا مجھ کو مزہ آ رہا ہے کیوں، ساقی نے گڑ ملا نہ دیا ہو شراب میں. جی جی. اب کلوا نے جان دی تو ہوا ہم کو غم امیر، لڈن کی خودکشی کا نہیں رنج کم امیر. آنکھیں ہماری رہتی ہیں ہر وقت نم امیر، کیسے حسین خوابوں کا ٹوٹا بھرم امیر. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اور میں ہوں جس حال میں اے میرے صنم رہنے دے، میں ہوں جس حال میں اے میرے صنم رہنے دے. چاقو مت دے میرے ہاتھوں میں، قلم رہنے دے. میں تو شاعر ہوں میرا دل ہے بہت ہی نازک، میں پٹاخے ہی سے مر جاؤں گا بم رہنے دے. اور بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ جی لیجیے صاحب، ایک نظم کی کافی فرمائش ہے اور اس کا عنوان ہے امیدوار میں بھی ہوں. کہ میں بے قرار ہوں مدت سے منبری کے لیے، میں بے قرار ہوں مدت سے منبری کے لیے، ٹکٹ مجھے بھی دلا دو اسمبلی کے لیے. میں ایک عمر سے ہوں مفلسی کی چادر میں، نہیں ہے روکھی بھی روٹی میرے مقدر میں. میرا سفینہ ہے آلام کے سمندر میں، میں ایک بوجھ ہوں خود اپنی فیملی کے لیے، ٹکٹ مجھے بھی دلا دو اسمبلی کے لیے. ٹکٹ کے واسطے غیرت بھی بیچ سکتا ہوں، میں خاندان کی عزت بھی بیچ سکتا ہوں، بکے تو اپنی شرافت بھی بیچ سکتا ہوں. مجھے سکون ہے درکار زندگی کے لیے، ٹکٹ مجھے بھی دلا دو اسمبلی کے لیے. بہت اچھے، بہت ٹکٹ مجھے بھی واہ 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 واہ. جی. نوازو صرف مجھے مہربانی فرما کر، میں وعدہ کرتا ہوں ایک ایک سے قسم کھا کر کہ 5 سال سے پہلے یہاں کبھی آ کر بنوں گا باعث زحمت نہ میں کسی کے لیے. ٹکٹ مجھے بھی دلا دیتے ہیں. واہ 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 واہ. میں سنگ ریزے سے گوہر بنا دیا جاؤں، میں ایک قطرہ سمندر بنا دیا جاؤں، عجب نہیں کہ منسٹر بنا دیا جاؤں. میں ہر طرح ہوں مناسب منسٹری کے لیے، ٹکٹ مجھے بھی دلا دو. واہ واہ واہ. اور ہر ایک طرح کی تگڑم سے آشنا ہوں میں، ہر ایک طرح کی تگڑم سے آشنا ہوں میں، جو رہزنوں سے نہیں کم وہ رہنما ہوں میں. ملی جو کرسی تو پھر دیکھنا کہ کیا ہوں میں. 1000 راہیں ملیں گی شکم پوری کے لیے، 1000 راہیں ملیں گی شکم پوری کے لیے، ٹکٹ مجھے بھی دلا دے. اور ہنسو نہ اس پہ کہ امیدوار گنجا ہے، ہنسو نہ اس پہ کہ امیدوار گنجا ہے، کہ سخت میرے خیالات کا شکنجا ہے. جو چلنے دینا کسی کی وہ میرا پنجا ہے. میں اچھا شخص ہوں اور اچھے آدمی کے لیے،
टिकट मुझे भी दिला दे और करूंगा कब्जा मैं खाली पड़ी जमीनों पर, करूंगा कब्जा मैं खाली पड़ी जमीनों पर, न आए ताकि शिकन आपकी जबीनों पर, रहेगी खास नवाजिश मेरी हसीनों पर, अवामी काम करूंगा अवामी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के दिला। और हुनर परस्त हूँ हर साहिबे हुनर की कसम, फिर आंखों जोश की असगर की और जिगर की कसम, हिलालो नाजिमो शहबाजो पॉपुलर की कसम, मैं काम आऊंगा शायर बिरादरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे असेंबली के लिए। क्या कहने ये सब चंद फरमाइशें बेहतर। हाँ जी 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 हटा नेकर जी नज्म का उन्वान कि शहर में आया कहीं से एक बेचारा गरीब, जिसके नंगे जिस्म को थी एक फटी नेकर नसीब, देखता क्या है इमारत एक खड़ी है शानदार, लिखा है अब्दुल्ला बिल्डिंग जिस पे यारो पुरवकार, जब बड़ा आगे तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, जिसकी रौनक देख के कुछ देर को चकरा गया, चलते चलते राह में अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके फैलाव को देखा देखता ही रह गया, और जब बड़ा आगे अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, बस यहाँ से जैसे उसकी खोपड़ी फिर गई, ऐसा खिसियाया वो यकतरफा हताएं देखकर, जैसे झुंझलाए कोई अपनी खताएं देखकर, अपने नेकर को उतारा उसने चलते रोड पर, और बोला आसमां की सिमत नेकर फेंक कर, या खुदा करता हूँ इस कच्चे पे ले मैं आग थू, दे दे अब्दुल्ला को ये मेरा फटा नेकर भी तू। मोहतरम पॉपुलर मिलिट्री साहब से मुल्तमिस हूं कि सामीन की बेपनाह फरमाइश है। आपने देखा ये आशिकाने पॉपुलर हैं। हाँ ये सब एक नज़्म कसरत औलाद इसकी जनाब पॉपुलर मिलिट्री से जी लीजिए एक नज्म के लिए कसरत औलाद इसका उन्वान कि धूम के साथ एक मुल्ला जी की जब शादी हुई, गुल फिशा पे हम बाहर खाना आबादी हुई, एक दर्जन फूल जब दामन की जीनत बन गए, यानी 12 चांद घर आंगन की जीनत बन गए, रहमतुल्लाह शौकतुल्लाह बरकतुल्लाह था कोई, अजमतुल्लाह हशमतुल्लाह हिकमतुल्लाह था कोई, था समीउल्लाह शफीउल्लाह करीमुल्लाह कोई, था अतीकुल्लाह शफीकुल्लाह नईमुल्लाह कोई। अलगरज जब हद से आगे सिलसिला जारी हुआ, बच्चों की कसरत का मुल्ला जी पे गमतारी हुआ, आखिर 13वें बच्चे का नंबर आ गया, बढ़ गया खर्च और पस्ती में मुकद्दर आ गया, फिक्र मुल्ला जी को थी क्या नाम रखना चाहिए, सुबह रखना चाहिए या शाम रखना चाहिए, सुबह रखना चाहिए या शाम रखना चाहिए, सिलसिला अल्लाह की निस्बत का कायम ही रहा, नाम मुल्लानी ने खुद ही बस कर अल्लाह रख दिया।